ऋषि कहउछन्ति मु कल्प कल्प धरि तपस्या आचरण करिथिली तप मोर पूर्णांग प्राप्ति होई नाही ना तुमर तप भ्रष्ट कलु भ्रष्टाचारी निर्लज्ज सभ्य बनुआ चंडाल सुसभ्य आर्य जातिर मर्यादा शिखी ना जानिबि नाही देबि पारिबि नाही अरे देखिबि तो तेरे रखिबो आजी किए बहिरे भ्रष्टाचारी निर्लज निंदुक सभ्य बनुआ चंडाल आज तोरे बार रक्षा नहीं तोते मु अभिशाप दे ये संसार बक्षरु विदाय करि देबी आज्ञा जते बेले एतिकी कहि चंते सेही समय रे खबर पिला कहूची कोन पहिला अज्ञान तोरे द्रोह दिलिया पह कला क्षमा नहीं मो पाखरे क्षमा मो भंडार शेष हो जाइछि कहले आपण हेउछंती जने तपस्वी आपण जने साधु आपण कने हृदय रे क्षमा नहीं ताहले कोन मूर्खंक हृदय रे क्षमा अछि ना आपण मते क्षमा दियंतु कहला ना ना मु क्षमा देई परिबि नाही मुनिब कहंतु आपण के उद्देश्य रे सब तप साधन करूथिले कहंतु तो कहला अरे मु जे उद्देश्य रे तप साधन करूथिली सते कोन मोर तप को भ्रष्ट करिवो ना मु अभिशाप देबी कहला मुनिब ना ना से कथा कदापि करंतु नहीं ना मोर जहा भूल हेछे आपण क्षमा दियंतु आपण के उद्देश्य रे तप साधन करिथिले कहंतु तो कला रे मु जे उद्देश्य रे तप साधन करिथिली सते कोन मोर तप को पूर्णांग प्राप्ति कराई परिबु ना तू कदापि कराई परिबु नाही कहला न परिबु कदा सन रे आपण जदि आपण का पुओ पई तप साधन करूथिले ताहले आपण का पुओर परिचय प्रदान करंतु कहला रे तू पारिबु नाही मुनिबा मु निश्चित पारिबी ताहले आपण का पुत्रर नाम चिन्ह वर्ण कहंतु तो कहला नाम गोपाल गोविंद रे
ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋପାଳ ମାଧବ ପରମାନନ୍ଦ ଅଚ୍ୟୁତ ଇତ୍ୟାଦି ତା ପଦରୁ ସଦା ସନ୍ତତି ମକରନ୍ଦ ନିର୍ଗତ ହୁଏ। ଆପଣଙ୍କ ପୁତ୍ରର ନାମ ସିନା ଗଲା, ଆପଣଙ୍କ ପୁତ୍ରର ଜିଣାକାନ୍ତି କଣ ଅଛି କୁହନ୍ତୁ ତ? କହିଲା ନବଘନ ଜିଣାକାନ୍ତିରେ ସେହି ପ୍ରକାର ମୋ ପୁଅର କାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପୁତ୍ରର ନାମ ଗଲା, ଯଦିଓ କାନ୍ତି ଗଲା, ତାପରେ ବେଶଭୂଷା କଣ ଅଛି ତ କହିପାରିବ ତ? ଆଜ୍ଞା ସିରେ ତାର ପିଠି ଦୂରରେ ତା ମସ୍ତକରେ ଗୋଟେ ମୟୂର ଚନ୍ଦ୍ରିକା ବାନ୍ଧିଛି, ବକ୍ଷ ଦେଶରେ ଗୋଟେ ବନହାର ଲାଇଛି, ହସ୍ତରେ ଗୋଟେ ମୁରଲି ଧରିଛି ଏବଂ କଟି ଦେଶରେ ପୀତ ଦୁକୁଳ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରିଛି। ତାପରେ କରିଛି କଣ ନା ପୟର ରୂପୁର ଜୁଣୁ ଜୁଣୁ ହେଇ ବାଜୁଛି। କହିଲା ଯେବେ ବ୍ୟାଧ ପାରିବୁ ସମୟ ଦେଲି, ଏଇ କଣ୍ଟ ଅବଧି ସମୟରେ ଯଦି ମୋ ପୁଅକୁ ଆଣିଦେବୁ ବୈକୁଣ୍ଠ ଭୁବନ ପ୍ରାତରେ ଯଦି କଣ୍ଟ ବିହାଦ ମଧ୍ୟରେ ମୋ ପୁଅକୁ ଆଣି ନଦେବୁ ତୁହି ତାପରେ ଭସ୍ମୀଭୂତ କରିଦେବି ମହିର ऋषिंकर पुओ को खोजिबा पाई से सर्वप्रथमे धरणीर धूला मस्तकरे बोलिला एवं
मुनिकर चरण रे प्रणाम करी सबर पुओ ऋषिंकर पुओ को खोजिबा पई जाउछि एला कोन कहले मुनि पादे नमस्कार मुनि पादे नमस्कार मुनिकर चरण रे प्रणाम करे खबर पर ऋषि को खोजिबा पाई से जाई पहुंचे थे केउंठे ओला ग्राम गंडा पूरा पाली हाथ बजा रे बोले सामा बजा पूरा पाले हाथ बजा रे बोले सामा पुरुणा सुकल गाँ भितर मिलिबे ना ना कांडपड़ा ग्राम रे मिलिबे ए मधुपुर नुआ सुकल दशदापुर इत्यादि गाँ रे मिलिबे लोक माने कहउछन्ति लोके भाबंती एही कि पागल काहू नगरे आसी बारुते बाड़ा काहू नगरे आसी बारुते बाड़ा काहू नगरे आसी बारुते बाड़ा भाबंती एही कि पागल काहू नगरे आसी बारुते बाड़ा काहू नगरे आसी बारुते बाड़ा कहला है नगर भितर ऋषि पुआ मिलिबे ए कोट कचेरी थाना फांडी आउट पोस्ट ए भितर मिलिबे जाई आश्रम मानक पचार कह देखि थिबे ऋषि कुमार कहि देखि देले ऋषि कुमार कहि देखि देले ऋषि कुमार ते आश्रम निवासी आश्रम रमे ब्रह्मथि बकेउ कानले रमे ब्रह्मथि बकेउ कानले रमे ब्रह्मथि बकेउ कानले अरे को कानन भितरे आश्रम भितरे खिलामुंडा आश्रम अले वन विहारी आश्रम मुंडियापड़ा आश्रम रानी झेली आश्रम खंडपतन आश्रम अरे सियाड़े जाइए देखुन जाई आश्रम मानक पचार एही देखिथिबे ऋषि कुमार एही देखिथिबे ऋषि कुमार एही देखिथिबे ऋषि कुमार आश्रम निवासी आश्रम रमे ब्रह्मथि बकेउ कानने रमे ब्रह्मथि बकेउ कानने रमे ब्रह्मथि बकेउ कानने लोक माने कहले जोडा पागल पागल न होइथिले ये गाँ गंडा पूरा बलि चारिआडे बुल नथला ना ना तेनु अरे जाई आश्रम खोजे तेनु से सबर पिला कला कण बोला आश्रम मानक दाई पचारे अरे पचारे गोळे बाबा पचारे गोळे आश्रम मानक दाई पचारे गोळे अरे पचारे गोळे बोला पचारे गोळे कह देखी थकी गई सौहरी बाड़े अरे सब भरे बारे बोला सब भरे बारे आज्ञा किछि बाट गला परे पलाए लोक देखिले आज्ञा सेही घंटारण भितरे हेइछि कोन कहला सेही घंटारले कापाली कमाला सेही घंटारले पाथरे कमाला सेही घंटारले कापाली कमाला सेही घंटारले कापाले कमाला कुटीर करी
ପରେ କାପାଳିକ ଦଳୁଟିଏ ଆଜ୍ଞା ନିଜର ମନସାଧ ମେଣ୍ଟନ ପାଇଁ ମା କାଳୀଙ୍କି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। କଣ ଦେଇକି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା 107 ମୁଣ୍ଡ ଦେଇ ସାଧୁ ଦଣ୍ଡ ଆରେ 107 ମୁଣ୍ଡ ଦେଇ ସାଧୁ ଦଣ୍ଡ ଆରେ ଆଉ ଏକ ମୁଣ୍ଡ ପାଇ ଆରେ ଆଉ ଏକ ମୁଣ୍ଡ ଶବର ପିଲା ଯେତେବେଳେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋପାଳ ହେଇ ଡାକ ଛାଡୁଛି ଆଜ୍ଞା କାପାଳିକ ମାନେ ଜାଣିପାରିଲେ କହିଲେ 107 ନର ବଳି ଦେଇଛୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ମୁଣ୍ଡ ମାଙ୍କ ପାଇଁ ବାକି ଅଛି ଏଇ ଯୋଉ ଟୋକାଟା ଆସୁଛି ଶବର ପିଲା ୟାରି ମୁଣ୍ଡଟାକୁ ମାଙ୍କୁ ଦବା ଇଏ ଅଚିରରେ ତାକୁ ପ୍ରାଣକୁ ବିନାଶ କରେ ତା ରକ୍ତକୁ ପି ଆମକୁ ଅଚିରରେ ବର ପ୍ରଦାନ କରିବ ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ସେ କଲା କଣ ଆଜ୍ଞା ଭଗବାନଙ୍କର କି ପ୍ରକାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆଜ୍ଞା ବିଧାତା ବିଧାନ କେ କରିବା କାପାଳିକ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଶବର ପିଲା ଯାଇ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ଶବର ପିଲା ଚିନ୍ତା କରୁଛି ଯେ କାପାଳିକ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଯଦି ପଚାରିବି ତାହେଲେ ଋଷି ପିଲାର ସନ୍ଧାନ ପାଇପାରିବି କିନ୍ତୁ କାପାଳିକ ମାନେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ମା କାଳୀଙ୍କୁ 107 ନର ବଳି ଦେଇଛୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ମୁଣ୍ଡ ବାକି ଅଛି यारी मुंडटाକୁ ମୋଡ଼ିକି ମା ଖାଇବେ ଆଜ୍ଞା ଏଇ ପ୍ରକାର ମନ ଭିତରେ ଉଭୟଙ୍କର ଆଲୋଡ଼ନ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ପରିଶେଷରେ ହେଲା ଗଣ ଆଉ କାପାଳିକ ଗଣ
ମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ଯାଇକି ଶବର ପିଲା ପହଞ୍ଚି ଗଲା କହିଲା କୃଷ୍ଣ ବୋଲି ଋଷିର ପୁଅକୁ ଦେଖିଛ କିଏ? ଆଜ୍ଞା ତାର ମସ୍ତକରେ ମୟୂର ଚନ୍ଦ୍ରିକା, ବକ୍ଷ ଦେଶରେ ବଦହାର, ହସ୍ତରେ ମୁରଲି, କଟି ଦେଶରେ ପୀତ ଦୁକୁଳ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରି ଏଇ ରଙ୍ଗର ପୁଅ ଶବର ପିଲା ଯେତେବେଳେ କହିଛି ତେଣୁ ହେଇଛି କଣ? କାହିଁକି କଣ କରୁଛ ମାଇକିଟାକୁ? ଖରା ଦିନ ତ ମାରୁଛି।